अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 14 अगस्त की इस दिन के हवाले से, स्पेशली जो इस्टेब्लिशमेंट है और हमारे पाक फ़ौज के जवान हैं उनसे बात करूंगा मैं। और इससे पहले मैं थोड़ी सी जो है तवज्जो दिलवाना चाहूँगा आप सब हज़रात की। जो वॉइस ऑफ इंडस की मैंने अपने पिछली सेकंड लास्ट वीडियो में जो एक बात बोली थी कि उसमें जनाब डॉक्टर मुबारक मोहम्मद साहब कुछ गुफ्त शनीद फरमा रहे थे, तो मैं उसमें आज सुन रहा था कि पाकिस्तान को क्यों और कैसे इस्लामी रियासत बनाया गया। अब इस पे उनका जो मौक़िफ़ है या जो उनका या जिस नज़र से वो इस्लाम को देखते हैं, वो मैं उस इस्लाम को मैं नहीं जानता कि ऐसा कौन सा इस्लाम है कि जिसमें दूसरे मज़ाहिब को या ओवरऑल इस्लाम में शिद्दत पसंदी जो है जैसी वो पेश कर रहे हैं। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब क्योंकि बाहर पढ़ते रहे हैं और वहाँ पे जो है जो वहाँ के लोग थे वो उनके दिमाग में जो बात डालते थे वही सेम जो है वो चीज़ वहाँ पे ख़ुद को वहाँ तो डिफेंड नहीं कर सके, लेकिन उनके जो दिमाग में जो चीज़ें उनको मुतासर हुई, जिनसे वो मुतासर हुए हैं, उनका दिमाग का जो हिस्सा उनकी वजह से, उनकी बातों की वजह से मुतासर हुआ है, वो ले आके यहाँ पे लोगों में आगे बढ़ा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। नहीं तो मैं कोई भी मेरे ख्याल से किसी भी ऐसे इस्लाम को नहीं जानता जिसमें इतनी शिद्दत पसंदी हो। और पाकिस्तान के जितने भी मतलब पाकिस्तान ओवरऑल इस्लाम के जितने भी स्कूल ऑफ थाट हैं, जितने भी मसालिक हैं, मैंने तो किसी में भी इस तरह की शिद्दत पसंदी नहीं देखी। बहरहाल डॉक्टर साहब ने देखी है तो वो इस हवाले से बेहतर बताएंगे और आपका और हमारा हक़ है कि हम उनसे पूछें। अब दूसरी बात में मैं आ जाता हूँ। जी हाँ, कि पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था कि जिसमें एक औरत बता रही हैं और बड़ा सोशल मीडिया पे उसका वो हो रहा था, मुझे ख़ुद भी बड़ा एहसास हुआ कि वज़ीरिस्तान चले जाएं, आप बलूचिस्तान चले जाएं, सैकड़ों मिसिंग पर्सन हैं और सैकड़ों जो है वो इस रास्ते में शहीद हो चुके हैं। अब उन्हें शहीद किसने किया है या जो भी है वो एक अलग वो है। ये हो गया तस्वीर का एक रुख जिस पे लोग ये बताना चाह रहे हैं, मतलब वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि इतना जुल्म हुआ है कि लोग वहाँ पे मारे गए हैं, मार दिया गया है। किसकी तरफ से मारा गया है? ऑपरेशन की आड़ में मारा गया है, जो कुछ भी हुआ है। अब दूसरा पहलू उसका ये है कि आप मेरे साथ चलें पंजाब में। मैंने इसके थंबनेल पे भी एक तस्वीर डाली है, वहाँ पर भी अगर आप देखें, इंटीरियर सिंध में आप चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, जिस जगह भी आप चले जाएं, पाकिस्तान के किसी भी कोने कोने पे चले जाएं, तो आपको हर जगह पे कोई ना कोई आर्मी का शहीद ज़रूर मिलेगा। 14 अगस्त 1947 में जब पार्टीशन हो रही थी तो बहुत सारी कुर्बानियाँ जो है वो दी गई, लोगों को शहीद किया गया, कुछ लोग गुम भी हो गए। वो कुर्बानियाँ समझ में आती हैं, लेकिन अब की ये जो कुर्बानियाँ हैं ये किस लिए हैं, क्यों हैं? ये मेरा आपसे सवाल है, इस्टेब्लिशमेंट से मेरा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है और क्यों हो रहा है। मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। नीचे यहाँ पे जहाँ मैं रह रहा हूँ पार्किंग का एरिया है, तो वो जो पार्किंग के जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, वो ख़ुद सारी रात जागते हैं पार्किंग एरिया में कि यहाँ पर किसी की गाड़ी का कोई नुकसान ना हो, किसी की गाड़ी से कोई चीज़ चोरी ना हो जाए, कुछ भी ना हो। और तकरीबन सब लोग उन्हीं के पास गाड़ियाँ खड़ी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि छोटी सी वजह है कि वो जाग रहे होते हैं, उन्होंने अपना काम पूरा कर रहे हैं, वो अपना काम पूरा कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये जो सिक्योरिटी लैब्स हैं, ये क्या आप की इसे क्या कहेंगे, गफलत की वजह ऐसा है, या ऐसा इसलिए है कि हमारे अंदर से लोग उठ रहे हैं, अंदर से बगावत उठ रही है, यहाँ के लोग उठ रहे हैं और बगावत को कुचलना का जो सिलसिला है, जिस तरह से लोगों को मार दिया गया है, तो जनाबे वाला देखें कि अगर जिस्म का कोई हिस्सा भी मुतासर हो किसी बीमारी से तो इसका इलाज किया जाता है, ना कि उसे काट दिया जाता है। तो सेम एज इट जो हमारे लोग जिनको काट दिया गया, आज 14 अगस्त वो कैसे मनाएंगे? उनके बच्चे, उनके भाई, उनके अजीज़, उनके रिश्तेदार, किसी का वालिद, किसी का बेटा, किसी का भाई, उसके जो नज़र में आपके लिए, हमारे इदारों के लिए जो उनके दिल में जो नफ़रत का बीज बो दिया है हमारे एक अमल ने, वो आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से आप या तो आप उनको आने वालों के लिए मकाम इबरत के तौर पे उनको जो है ना दिखाना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता।
آپ ان کا اگر علاج کرتے، ہر چیز کا علاج ممکن ہے، آپ ان کا اگر علاج کرتے تو یہ جو ہے نوبت ہی نہ آتی۔ اور جو ہمیں اندر کے تھریٹس ہیں ان کے لیے آپ کوئی بہتر حکمت عملی اپنائیں، نہ کہ ان کو اسی طرح سے مار مار کے اور اس طرح سے گم کر کے لوگوں کو، صحافی جو ہے ان کو بھی گم کر دیا آپ نے جو آواز اٹھانے والے تھے۔ میں دوبارہ سے عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے دوبارہ سے بھی عرض کروں گا کہ ان کی رہائی کو بھی یقینی بنائیں، اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر ان سے بات کریں، ٹیبل ٹاک کی جائے تاکہ مسائل کا حل ڈھونڈا جائے پاکستان کے لیے۔ کیونکہ جیسے آپ پاکستان کے لیے حلف لیتے ہیں اپنی جو آپ کی پاسنگ آؤٹ پریڈز وغیرہ یا جو بھی ہوتی ہے، اس میں اسی طرح ہر مسلمان کے دل میں، ہر پاکستانی کے دل میں، ہر ایک سچے پاکستانی کے دل میں پاکستان کے لیے اتنی ہی محبت ہے۔ آج بھی اگر پاکستان پہ کوئی برا وقت آ جائے تو ہم سب، کوئی بھی ہم میں سے شاید پیچھے نہیں رکے گا اور کبھی بھی نہیں رکے گا۔ ہم پاکستان کے لیے آج کل کبھی بھی کسی بھی وقت قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کی پلاننگ، آپ کے نظریے اور آپ کی سوچ کے لیے ہم اپنی اولاد مزید قربان نہیں کریں گے۔ ہم اپنی اولاد کو اس جیسا کہ جو بر صغیر میں جب مغلیہ سلطنت میں جب یہ انگریز آئے تھے تو یہیں کے لوگوں کو انہوں نے اپنی فوج میں شامل کیا تھا اور لے کر چلے تھے، تو میں اپنی فوج، میں خود اپنی فوج کے لیے حاضر، میرے بچے حاضر، اپنے ملک کے لیے، فوج کے لیے نہیں، سوری، ہم اپنے ملک کے لیے ہم سب حاضر ہیں، لیکن فوج کے لیے ہم حاضر نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ، آپ کا جو طریقہ کار ہے اس سے ہمیں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ آپ اس چیز کو یا تو ختم کریں تاکہ آنے والا جو وقت ہے وہ فوج کے لیے، لوگوں کے دلوں میں فوج کے لیے محبت پیدا ہو، نہ کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اسی کو لے کر کے آگے چلا جائے۔ لوگوں کا جو نوجوان نسل ہے اس میں جو آپ کے اوپر عدم اعتماد جو ان کا ہے، اور جو ایک آپ کی تصویر پچھلے دنوں میں لوگوں کے سامنے دکھائی گئی ہے کہ آپ اس طرح سے ہیں، تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے دل میں میری یہ بات، ہمارا یہ درد جو ہے اس کو اتار دے اور آپ اپنے آپ کو بدل لیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو لوگ، اب میں دوسری طرف آ جاؤں گا، کہ وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بہت تنگ نظر ہے، یا جو بھی ان کے نظر، جو ان کی سوچ ہے، میں اس پہ صرف علامہ اقبال کا یہ شعر کوٹ کروں گا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو جو آپ کی اس قرآن پاک سے دوری ہے، اللہ کی کتاب سے دوری ہے، دراصل آپ اس سے اپنا قرب بڑھائیں۔ اسپیشلی میں نوجوانوں سے سن رہا ہوتا ہوں، اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ کتابیں پڑھا کریں، لیکن جب ہم لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھنے کی طرف اتنی توجہ دلواتے ہیں لوگوں کی، آپ کو میں کہہ رہا ہوتا ہوں ڈاکٹر مبارک صاحب کو بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھیں تاکہ آپ کو کچھ حاصل ہو، تو ایک وہ ذات کہ جس کی کتاب ہر چیز آپ کو کھول کھول کر بتا رہی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ کیوں نہیں جاتی؟ یہ ایک لمحہ فکری ہے۔ سب نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، جی ہاں، یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے۔ بہت شکریہ۔